Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Igramo dalje Lanoire. Pre nego što krenemo sa igrom, lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal i uđite na Discord server, link vam je u opisu videa. Nastavljamo kao što rekoh Lanoire i idemo na sljedeći slučaj koji se zove The White Shoe Slaying. Sad ono što mene interesuje, da li će opet da se desi neko ubistvo koje je povezano sa ona prethodna 3. Znači da smo imali mrtvu golu ženu na ulici i nikako da rešimo to na neki normalan način, ono, da se završi do kraja, jel, uvek kao da se nastavlja. Kao da hapsimo pogrešne ljude, takav osjećaj imam. I da, opet neka žena. Baš sam rekao i u prethodnom videu da verujem da će se ovo nastaviti. Neki muškarac koji tripuje onako, gleda u nju. Sad nismo videli akt ubistva, ali pretpostavljam da će možda da se desi. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Investigate, signal, hell crime scene, murder victim. Ok. Znači imamo novo ubistvo i dalje smo u odeljenju za ubistva. I skoro ćemo vjerojatno i da se prebacimo na nešto drugo. Ovo je zanimljivo ovdje na tabli, ovo sam teo i ranije da pogledam. Kaže broj ubistava po godini. 44. 101, 45. 91, 46. 116. Total automobil theft. Brate mili, to 8869 automobila je ukradeno 46. godine. Zanimljivo. I ovdje ima recovered cars. To su brojevi tablica i modeli automobila. Dobro, eto zanimljive neke stvari koje mogu da se vide u igri. Šta ovaj radi ovdje? Oglasna tabla, a? Okej. Da, što kaže Phelps, mi hapsimo, ono opet nova ubistva. No dobro, ajmo mi na naše mesto ubistva. Evo me blizu mesta ubistva i ono što ću da kažem, ova kiša izgleda vrlo dobro. I ono što je zanimljivo, aha, mi treba pratimo ovog pandura, on će da nas odvede do tamo. Sad su spomenuli ono pismo koje smo našli, ne znam da li se sećate iz prethodnog videa kad sam išao u policijskoj stanici u podrumu, onaj kao Tech Services, tamo smo pokazali neko pismo koje je sastavljeno od slova iz novina i bilo je potpisano kao Tex, ja mislim da se dobro sećam. I opet je bila ona skraćenica BD. Phelps and Galloway, homicide. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Aha, okej. Ništa specijalno, traže svedoke. Vidjet ćemo. The examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m. Znači opet vrlo slično kao prethodni put. S tim što ovog puta nije gola. Zadavljena je opet s nekim konopcem koji je iz 3 dela, jel te, sastavljen. Ne znam kako se to tačno kaže kod nas. Da li postoji neki izraz za takav konopac. Vjerovatno mornarski konopac ili nešto tako.
Izbačeno je, kaže, po nekim automobilskim tragovima da je izbačena iz auta, tako se čini. It doesn't appear to be connected. Dobro, neko je tu izgubio pare. Hajde da vidimo telo prvo. Gde je gospođica ili gospođa? Da li ima možda neka dokumenta kod sebe? Da, okej. Opet ima neki kao udarac u glavu. There appears to be a dry cleaning label. Aha, superior laundry, okej. 1363. Znači možda možemo da saznamo po tome, po toj hemijskoj čistioni koja osoba, ako ne nađemo nikakva dokumenta. Na ruci nema ništa. Ovog puta ne vidim da je... Aha, možda i jeste zapravo samo on to... Ne vidim da je skinut prsten. Možda jedino koja je na desnoj ruci nosila. Ne, nema ništa. Zanimljivo. To je jedna od stvari koja se razlikuje još ovaj slučaj. Ne mogu da pretresem haljinu, izgleda. Da, ne mogu da spustim. Možda nema ni džepove. Verovatno da nema džepove. Dobro. Ajde da vidimo šta ima ovde. Ima neki tragovi. Zašto tako čudno izgledaju? Kao da su tragovi onako ispupčeni u odnosu na zemlju, umjesto da je to uvaljeno u zemlju. Dobro, ajde da vidimo tragovi automobila. Our driver and our killer are most likely one and the same. Da, verovatno da je vozač u isto vrijeme i ubica. To sam pregledao. Da, možda ima još nešto ovde. Čini se da nema. Samo da vidimo šta kaže knjižica. Intuition. Da, ne kaže da imam show all clues. Dobro, tu ima telefon negde. Tako da možemo da proverimo ono što se dešava. Neko stiže, je li to kapetan? Ne, ovo je neka žena. Kapetan je možda već tu zapravo. Ovo je neka žena sad. Ne znam ko je ovo. I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Aha, potencijalni očevidac, jeli? Catherine Barton. I live just across the way. Okej. Ajde da vidimo šta gospođa zna. Suspicious persons, da vidimo da li videla nekoga. Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Aha, videla je nekog, kako se zove, beskućnika. Najblaže rečeno, pošto to baš i nije ono što je ona rekla. Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. To je opis onoga što smo videli u cutscene-u pre samog početka. Hobo leader. They all follow him around. Aha, okej. Of course, anything I... Dobro. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Dobro, hvala gospođo. Gospođa se zove Catherine Barton. Ajde da ja zovem telefonom da istraže hemijsku čistionu. Da vidimo gde se to nalazi i da nam možda daju ime naše žrtve. Dobro. 1247. Nije mu se menjao broj. Da. Samo adresa, ok, da, onda idemo tamo pa ćemo da vidimo šta se to desilo. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, detective. Aha, ok, kampovi za beskućnike. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Ok, našli smo lokaciju za to. Odlično. Znači sad imamo dve lokacije i mogu da idem
ili u taj kamp ili da idemo u hemijsku čistionu. Možda ne bi bilo loše prvo u tu hemijsku čistionu da vidimo kako se zove ovo što je naša žrtva. Čekaj, ja to nisam ni proverio, možda i već imam neko ime, ali ja mislim da nemam. Murder victim, da, nemam nikakvo ime za nju. Mada piše da ima 37 godina, ne znam otko to znaju. Nije mi baš najjasnije. Tako da vidimo se u hemijskoj čistioni u nastavku. Evo, stižem u hemijsku čistionu, ono što je zanimljivo, usput su pričali Phelps i Galloway i Galloway je rekao, ono što sam ja propustio, ali te ne postoji nikakva poruka koja je napisana na telu, bar ne za sada, i to je još jedna stvar koja se ne uklapa sa prethodnim ubistvima, što je ono drugačije. Znači ovo izgleda za sada kao neko obično ubistvo, a ne ono što smo do sada imali nešto čudno, jeli? Dobro. Stala je kiša, to mi je baš jako važno. Ubilo se. Čini mi se da ovaj crveni radi ovde, a? Bar dan. Ne, a? Neko drugi možda? Ovaj ovde? Ne. On ovde napolje, čim me video. Pravim opet s tobom. Što me ignorišeš, druže? Šta ti je? Gledaj ovo napolje. Aha, ovde ima neko. Ja sam mislio da je to gledalo, ono u stvari kasa i to. Aha, okej, sad će da uzme spisak. Pa ćemo da nađemo. Zašto on izgleda ovako sumnjivo? Samo ti peglaj. Nikakav problem. Superior laundry, okej. Treba mi nešto F15. Čekaj. Treba ga naći sad. To je neka haljina. Items, Oxford shirt, možda ću lakše tako da nađem. Kakis, ovo mi ne deluje da je to. Bluza. Green silk dress. 1363, je li to možda to? Ne deluje mi da je to. Jeste, a? Ono je bilo zeleno? Jeste. To je to. Našli smo šta nam treba. Okej, ajmo dalje. Ovaj ovde više ne verujem da zna išta, tako da ne vredi tu se zaustavljati. Ajmo u naš autić. Da imamo šta kaže. Da idemo prvo u Hobo Camp ili da idem na njenu adresu. Ajmo prvo u Hobo Camp. Dobro. Idemo da vidimo ko je taj lider beskućnika. Evo me ovde kod ovog Hobo Campa. Ovde negde bi trebalo da se ulazi. Samo da vidimo da je tačno. Mislim da možda može ovuda. Ne. Čekaj, sad ćemo da vidimo. Možda tu... Ne. Možda da preskočim samo unutra. Aha, okej. Da, ovuda definitivno može. Pazi što je sad prebacilo animaciju kao prilazim tu. Okej. Da, tu sam već jednom uletao kolima, onako, bukvalno sam upao. Je li ovo naš lider? The bum isn't here. We should follow their lead. These guys can wait. Ovaj lik nema pojma šta priča. Što ti je, druže, šta se cimaš? Da uđem ja unutra da pregledam šta se dešava. Ne vidim samo šta mi kaže za locations. Da li je ovo sad kao gotovo? Aha, znači ne vredi mi da ulazim unutra čim je tako precrtano. Dobro. Ajmo onda na adresu na kojoj živi gospođica Emerald. Locations. Stvari ne, nije gospođica Emerald, nego
Taraldten, ili kako se već ovo čita, bože, sačuvaj. Idemo mi da vidimo da li je muž ubio opet ženu, ili šta se desilo. Boga mi fina vožnja. Navozao sam se dosta. Ali ovo je naša kućica. Da vidimo. Ovdje kao da sam već bio, ovo mi je nešto poznato. Možda samo slično izgleda. Da, liči mi malo na onu kuću iz onog slučaja gde je žena ubila muža zbog novca osiguranju. Ovdje imamo i malu decu, boga mi. Do sad nisam vidio, nisam ni znao da ima ovako sitna deca u igri. Yes? Detectives Phelps and Galloway. Ko je ovaj? Je li to Taraldsen, a? My wife went out last night and she hasn't come home. Jeste, to je, aha, Lars Taraldsen. We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Da, to je definitivno ona. I'm afraid we have some rather bad news. Aha, neki Bobby Ross. Njega smo dodali. Look after your children, Mr. Tarleton. I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. Nemo se nerviraš. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. Pa, ovaj mi ne deluje sad ovako na prvu loptu, da kažem, kao ubica. Vidjet ćemo. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Okej. Zanimljiv je lik. Zbog prezimena najviše, i imena. Ono deluje kao neki Stay here till Daddy's... Šveđani, Norvežani, nešto tako. Skandinavci, jel te? We would like Mommy to come home now, Daddy. Au. Problem, Tarleton. Let him search. You got nothing to hide. Biće veselo. Jadna deca. Ajde da vidimo prvo spavaću sobu. Šta ima ovdje? Neka... Šta je ovo? Kutija šibica opet. Baron's Bar. Ovo je tamo gde su išli, jel te? Tu neku proslavu što je on spominjao. Neka slika na pačke. Da, kao zašto li je slika na pačke okrenuta. Možda su se svađali, a? Ovdje nema više ništa. Da ima možda ovdje na ovom stočiću. Ima nešto na podu. Aha, možda njena torbica. A stvarno je rekao junk za ovo. Ženska torbica, ubijena je žena. Šališ se. Dobro, nema veze. Ajmo u sljedeću prostoriju, ovdje ne može da se uđe. Što si ti guraš koji iđe? Ti pazi tamo na njega. Ovo je dečja soba, ovdje ne vjerujem da ćemo možda naći sad nešto mnogo važno. Templetons, šta je ovo? Neka dečja igra, verovatno. Dobro. Ovdje ima nešto. New Testament. Ovo je neki broš. Ne, to nam ne treba. Šta će Novi Zavet u dečjoj sobi? Stvarno to neko čita deci. Okej. Šta je ovo? Brodić. Neke slike. Čekaj bre, da je drugo dete na ovoj slici. Samo jedno. Tu izgleda nema ništa važno. Opet ove šibice. Da, isti taj. Dobro, izgleda im se mnogo sviđa. Šta radi ovaj Galloway? Šeta na sve strane. Dobro, ima je kamin ovdje. Ništa specijalno. Šta je ovo? Neka lista. Starts this, sad šta piše ovdje? Malo nije baš čitljivo. Frižider, ovdje ima još jedna prostorija. Mogu opet da drndam povrće? Ne mogu. Šteta. Dobro. Šta ima ovdje? Aha. Košulja.
koja je mokra. Mada spomenuo je neku žurku nešto. Sad ćemo da vidimo. Evo još jedna ženska torbica. Aha, ovdje ćeš da gledaš, aha. Nemoguće. Ima novčanik unutra. Dobro, Teresa Taralcen. Dobro. Znači, tu su je dokumenta. Šta je ovo? Aha, da, nije pisana nikakva poruka na njoj. To je to što smo našli ovdje. Zanimljivo da nije kod sebe imala njenu torbicu. Cipele. Blatnjave cipele. Juju. Dobro, broj 8. Dobro, ovo sad baš i ne izgleda dobro po njega. Ajde vidimo što ima napolje. Da nemamo auto možda ona. To bi bilo dobro pogledati. Kućica za Kera. Op, ima brodić ovdje neki. Dobro. Samo da vidim što kaže knjižica. Ima još dokaza. Ajde iskoristimo i tako ću da... Aha. Konopac je... Konopac se podudara sa ranama na vratu. Ili ovaj ubica, ili neko baš onako savršeno pokušao da mu smesti to ubistvo. Da li da ja pozovem prvo nekoga da vidimo ove zebancije. Da nam provere nešto. Imamo možda neke poruke ili nešto tako. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks. Da proverimo da li je bio s Rossom. Okej. Ajde vidimo šta kaže naš gospodin. Ja mislim da ne bi trebalo da imamo više nikakvih ovdje kluova. Dobro. Za sljedeći rank dobijem novi intuition point, tako da nema šta brinemo, to će bude jako brzo. Kaže possible suspects. Da li ima neko zna koga sumnja? Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. There can't be anyone who knew her. A ti? Šta s onim konopcem? Sad ćemo da vidimo. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? Pa baš tako ko što sam rekao s onim konopcem. Bow rope. Ajde da vidimo. Your wife was strangled with triple braid rope. The bow line from your boat is a perfect match. Look, I know this looks bad. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. Au. Dobro. Da vidimo da li ima neki alibi. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Nešto mi ne govoriš, ali nemam kako to da osporim, tako da ajde probat ćemo da iznudimo neke informacije s njega. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. Bar down on North Beaudry Avenue. Baron's bar, da. Baš ko što smo našli one šibice. I go and bring her home. Okej, znači ona ode tamo pa se napije, pa onda ova ide po nju isto ko ona prošli put što je bilo sa onom pijanom ženom. Victim state of mind, da vidimo kakvom je bila to, ja bih rekao rasulu. Was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Misliš, a? Što vrti očima? Spill it, Terrelson. We like the look of you for this, so you better give us something.
We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. Pa nećete više izluđivati. About 8:30, maybe a little earlier. Znači negde oko 8:30 je ona otišla. I da vidimo kakav mu je bio zadnji put kad je vidio ženu. 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. Paid the sitter and went to bed. Pa što su ti onda one cipele onako zamazane i još je ona jakna sva, ili košulja, šta je već, sva mokra. Ajde da vidimo mi to. Ne bio takav blatnja, brate, da si išao tako po ulici. Gde ti je to? Muddy Boots, evo ga. Okej. You got soap, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. To li je? Thanks for answering our question. Čeka, gde je moj auto onda? You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Sounds like the Terrelson broad had her last drink at Baron's bar. Check the place out. Znači, moguće da on nije naš ubica, ali ja i dalje njega, sumnječim za to. Auto mu nije ovde, mislim, to mi je jako čudno. Kad bi imali auto njegov ovde, pa da proverimo tragove guma i tako te stvari, to bi bilo zanimljivo. Ajmo u Baron's bar. Evo me kod bara. Samo imamo gde se tu ulazi. Ovo mi se čini kao da neka buduća benzinska pumpa ili nešto tako. Možda ovde? Da, tu. Dobro, Baron's bar. Ajde da vidimo šta kažu u baru za našu gospođicu Tarlcen. Da vidimo ko tu radi. Okej, ovde baš i nema nešto puno ljudi. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrelson? Ovaj već zna, a? Dobro, dobro. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Ček, polako, ovo je sad interesantno. Znači, ovaj Benny Clough je rekao da je zvao njenog muža kući, ali da se javila ova babysitterka i rekla je da je on negde na polju. Dobro, da imamo kao posljednji kontakt sa žrtvom. Šta se desilo? 10:30, I think. Čekaj bre, kako? Ne, sa one žurke je otišla oko 8:30, a ovdje je otišla oko 10:30. Dobro, deluje mi iskreno, sad ćemo da vidimo. In a car? By bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. When the hell is the food gonna... Zanimljivo. Dobro. APB on the cab. 3591. Aha. Znači, dobili smo broj taksija, mislim ne broj službe njihova, nego bukvalno broj sa taksi vozila. Okej, to je korisna informacija. Vagrant male suspect, da imamo da on zna nešto o našem osumnjičenom. We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Sad delo je malo drugačije, ali nemam ništa specijalno što bih mogao... čime bih mogao to da osporim? The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Aha. Sure. I got a good look.
One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? Mornari. Is Richard Bates. Sitting in the back right now. Red polo shirt. Dobro. Znači, jedan je bio mornar, tačno iz mornarice, ne mornar, znači vojna mornarica. Imao je oznaku na kapici USS Indiana, a drugi je neki Richard Bates koji je baš ovde u kafani. Dobro, i da vidimo što zna o taksiju. Nope, I didn't get that. Dobro, sad ne zvera sa strane ko malo pre, tako da mislim da je to u redu. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Bluff. Aha, znači pokušavala je da ubedi neke tu momke da je odvedu na ples. That's him. LAPD, don't make me chase you, shitbird. A što ovaj Galove je, brate, debil? Znači, svaki put napravi sranje. Kad god progovori i, ne znam, uleće u stanove, rokne vrata, beži bre tamo. Vidi ga. Čekaj, majke ti kako ja sad njega da jurim. Šta, da maznem kamion? Okej. Posla emisija malo pre, pobegao je. Tako da moram sad da ga jurim ponovo. Ali sad je igra odlučila da me stavi u moj auto, odmah. Što uopšte nema smisla, jer je auto moj bio s druge strane one kafane. Ali dobro, sve jedno. Treba da ga savatam. Opa! Stani. Gde ćeš? Ajde bre, pucaj ti više, Galovej. Vidi ga. Stani, tako je. Samo da ne grune ovo oču da gori, bukvalno. Ok, Richard Bates je navatan. Pa imaš izbor jedino da kažeš istinu ili laž. Eto, to ti je tvoj izbor. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Aha, prebacuje odgovornost na onog mornara. Nešto mi ne govori. A što izašao s palicom? Kolitska palica, bože, sačuvaj. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Dobro. Account of movements. Ajde da vidimo šta se tamo dešavalo. Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Opet mi nisi rekao sve. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Oj. I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Mislim, ima pravo ovde. Lik je pušten na uslovnu slobodu, jel te? Zbog, da kažem, seksualnog zlostavljanja. I onda je sad bežao od nas. Ne znamo šta ovi u stanici imaju za nas, da li su nešto pametno uradili. A što je ovo poruka svaki put kod je za KGB. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective.
I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thank you. Dobro. Kaže, James Jessup unio kao neke informacije za nas koje su relevantne za ovaj slučaj. I ako sam ja shvatio, on je taj, jel te, šta je već, mornar iz američke mornarice ili šta već. Aha, ok, identifikovali su nam taksi, znači možemo i to da nađemo. Ajmo prvo u stanicu. Aha, kaže da ipak možda idemo prvo taksi da pogledamo. Ne, intuition, nisam to hteo. Locations. Central Police Station. Ajmo prvo u stanicu. Ajmo prvo u stanicu da vidimo šta radi onaj James. Ipak je igra isforsirala da pogledamo ovaj taksi. Tako da smo prvo došli tu. Gde je ovaj đavo? Sad, taksi bi trebalo da je ovde negde. Čini mi se da mi je igra zabola malo pre. Trebalo bi da bude taksi ovde negde. Sad ćemo da vidimo gde je. Dobili smo novu lokaciju. Da, baš ovako treba, eno ga. Baš ovako treba da bude, znači da vam javljaju nove lokacije. Ako se to ne desi, restartujte misiju. Ne naravno od početka, nego samo učitajte poslednji save file i sve će biti u redu. Green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? Aha. It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. Ok. Znači, taksista je rekao da je negde oko 12:30 noću ostavio našu gospođicu Taraldsen sa tim nekim mornarom. Negde tamo da su oni krenuli, jel te? Ok. Idemo sad u stanicu da vidimo šta kaže ovaj James Jessup, taj naš neki mornar koji je došao sam od sebe u policijsku stanicu. Da li je došao da skine sumnju sa sebe tako što će nam dati neke konkretne informacije ili je došao da prebaci sumnju na nekog drugog, a on je zapravo ubica. Sad ćemo to da saznamo. Evo me kod stanice konačno. Bila duga vožnja, boga mi. Op, pardon gospodine, ja se izvinjavam. Morate da bežite, neću da vas gazim. Nećemo to dopišemo. Sve u redu. Malo sam isprljao delce, sve je prošlo okej. Ajde da ispitamo ovog James Jessupa. A u dvojici, dobro. Aha, znači izgleda sumnjivo, jeli? Izgleda kao da zna da je u problemu. Evo ga. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jesse. Da, vidimo šta kaže James. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Ok, idemo kakva povezanost sa našom žrtvom. Baron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. Dobro. Nešto nam ne govori. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Što mu se galove unosi u facu.
Dobro, da vidimo kakav je to bio incident sa onim Richardom Batesom. On je rekao da ga je James udario. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. To je isto rekao i Bates za njega. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a Dobro. chivalry, Jessup. Ok, movements prior to murder, znači gde se on kretao pre ubistva. Where did you go after the crystal ball? To jest posle, da. I think the wind had gone out of her sails by then. Posle I caught a bus back to the tih zajebancija, plesova i tako toga. Znači pre ubistva, baš ko što sam rekao. Da vidimo opet nešto mulja. Spoke to the cab driver. Tell us what really happened at the crystal ballroom. Da, taksista je rekao da je on navaljivo non stop na nju. She looked old. Left around closing, maybe 1:30. Got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An all-American, 249. I went past her place. She jumped off and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa. Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. Dobro, znači ona je ušla u bus sa njim zajedno neki 249 All American i onda se išlo kod njene kuće. Dobro. Da vidimo kako je izgledalo vožnja taksijem. You were getting pretty familiar with Teresa. It's not how I'd put it. Čak se i nasmeje onako kiselo. Ajde reci iskreno šta je bilo. Her playing hard to get. Did that make you mad, sailor? Yeah, it did. She knew what a guy's looking for. All broads do. Dancing comes second. And what happened at the crystal ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks. There was no fun left in her. Just poured her guts out to some bartender. We're holding Ok, to je to. Yeah, my CO said as much. Znači ostaje on ovde dok mi to ne završimo, jel? and inform the commander. Sure, detective. Dobro. Sad pretpostavljam da idemo na autobusku stanicu da proverimo priču. Sighting of a disfigured hobo on Brand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Opa. Znači našli su beskućnika Drive all the way to San Pedro. koji ima već Beverly Boulevard. povezano sa 2 slučaja gde je neko napadnut. Odnosno 2 žene su napadnute, jel te? Ajmo prvo na autobusku stanicu. Ne na autobusku stanicu, nego u taj kamp. Da nađemo opet našeg osumnjičenog. Evo me blizu opet ovog kampa. I sad su nam javili preko radio stanice da je, jel te, ona pokeraška zajebancija završena oko ponoći, a ovaj kaže oko 1:30, jel te, da je bilo to kad su se rastali Talarcen i James, tako da je bilo dosta vremena, jel te, da se stigne do mesta ubistva i sve te stvari. Oj, joj. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have. Ovo će biti veselo. Hoće da nas ubio, a? Pa čekaj, ja ne mogu da... Okej. Ja treba da hapsim ovog lika, pošto ne je to osumnjičen, jeli, za ubistvo. Dobro. Galove je baš onako... krenuo žustro. Ja sam ovog sredio, tako da... Ja mislim da je to to. Comrade Stalin. Very funny. Jest. Find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspension. Stuart Ackerman, now. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. A, ovo je bio rato, a? Dobro. Super.
Znači, lik je ono uništen iz rata još plus sad ubija ovde. Sad ćemo da vidimo. Ako je to on. Priče iz novina, ajde da vidimo. Kaže missing morphine, znači izgubljen, odnosno pali morfijom. Cops say goons fighting the war. Ajde da vidimo kakva je ovo priča. Postavljam da opet ima veze s onim doktorom. Santa Monica? Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. Da, evo ga ovaj vojnik, bivši. Polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. Sad će vjerovatno da ispriča nešto vezano za onog doktora. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. Pretpostavljam da dostavljaju morfijom zavisnicima. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. Pretpostavljam da je u tome stvar. Da su se zbog toga, evo, te zajebali. Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. I'd say, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Ne interesuje ga to. Dobro. Okej, znači, zanimljiva stvar. Nastao je morfijum i sada gangsteri dele to na sve strane ovim zavisnicima. Dobro. Vidimo šta je naš ovdje ima. Ovdje ima neka slika. Šta je ovo? I don't think so. Aha, slika iz vojske, vjerovatno iz Vijetnama ili tako nešto. Stvari ne, vijetnamski rat je bio kasnije. Opa! Vidi, vidi. Looks familiar. Vidi, vidi. Under Teresa Terrelson's chin. Da, ja mislim da smo mi našli našu ubicu. To je to. Ajde vidimo šta ima još ovdje. Ovdje ima neka torbica. Aha, ovo može biti njeno. A? Da, to je njeno 100%. Da vidimo šta je ovo. Crystal, aha, Crystal Ballroom, da. Karta za ulazak tamo. Definitivno treba ispitati ovog našeg drugara. Da vidimo da li je ostalo još nešto. Ne, to je to. Ja mislim da je to to. Možemo nazad u policijsku stanicu. Evo me u stanici. I ajde da rešimo ovog beskućnika. Da mu rešimo pitanje te stanovanja. Pretpostavljam da će mu biti lepše u stanici. Imaće čak i obrok svaki dan. Šta kaže ovaj? A, ovdje, a? A gde? Tu? Ackerman, you were in the Marines. Tu je. The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load.
You feeling sorry for this smelly fuck? Aha, znači ovaj je bio u vojsci, on je koristio onaj plamenobacač. Brate mili. Užas, užas. Da vidimo kakav mu je motiv za ubistvo. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Ajde da vidimo što će da kaže za onaj konopac. I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Imam dokaz. Onaj konopčić. Gde ga je bloodstained rope piece. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? Dobro. Da ima da li je bio u kontaktu sa žrtvom. Near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. A sad nemam nikakav dokaz za ovo. The doubt. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Isuse. Ovo je praktično sad priznanje ubistva. Da vidimo da li je imao nekakav alibi. At the camp. Aha, kako da ne. A njena torbica? You were up on the hill. You were seen during the day. We have a witness. We have evidence. Come clean with me, Ackerman, and I'll see what I can do for you. I despise your pity. You have nothing that links me to this woman. Kako ne, a sad rekao sam već torbica. Ajmo dole. Tako. Have you cold, Ackerman? Her purse and the ballroom ticket were in your lean-to. Tell us why you did it. I kill because people need killing. It's what I was trained to do. Da, i ovo je praktično priznanje sada. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. To je to. Osudi smo još jednog bajuna. Okej. Jel to taj koji treba da bude u zatvoru? Samo mi reci da nisam pogrešio opet. Da, ima šta kaže gospodin kapetan, ali zadovoljan. Man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest. Da, definitivno je zadovoljan, tako da strpali smo pravog čoveka u zatvor. Nisam našao 2 traga, ali okej, u svakom slučaju prešao sam uspešno i današnji slučaj. Tako da to bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Mislim vidimo neke sljedeći put, a vi dotle možete da lajkujete, šerujete video, subscribe-ujete se na kanal i uzite na Discord server.